श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप द्वितीय अध्याय श्लोक 27। आपन को श्लोक 26 किपर लगिला आमको निश्चय कमेंट माध्यम जणाइबे। आज पढ़िया श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुव मृत्युद्यं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार्ये तेनस्त्वं शोचितुमर्हसि। आउथरे पढ़िबा श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार्ये तेन त्वं शोचितुमर्हसि। शब्दानुवाद। जातस्य जे जन्म हेउछि हि निश्चित भावे ध्रुव यह निश्चित मृत्यु माने मृत्यु ध्रुवम यह मध्य निश्चित जन्म माने जन्म मृतस्य मृतर च माने मध्य तस्मात् माने तेणु परिहार्ये जेणु यह अपरिहार्य अर्थे तेणु न नुहे त्वम तुमे शोभितम दुख करिबा अहर्षि उचित। अनुवाद। जे जन्म होइछि तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जे मृत्यु लाभ करिछि तार जन्म निश्चित। तेणु एहा जेतेबेले अपरिहार्य कर्तव्य संपादन रे पछेइबा उचित नुहे कि दुखर प्रकाशित करिबा उचित नुह। बहुत बढ़िया कथाटी कहिछि श्लोक 27 रे। अवश्य सबु श्लोक रे भल कथा ही कहिछि। एठी जे जन्म होइछि तार मृत्यु सुनिश्चित। जे भी पृथ्वी पृष्ठ जन्म होइछि तार मृत्यु सुनिश्चित। आउ जे भी मृत्यु लाभ करिछि तार जन्म भी सुनिश्चित। तेणु यह जेतेबेले अपरिहार्य कर्तव्य जदि ये जिनसटा अपरिहार्य मानेटा हवा ही हब कर्तव्य संबंध में पछेबा उचित नुह। तो कौनसी काम करिबार आमको पछेबा कथा नुह। भावार्थ। जीवनर कर्म अनुଯାୟୀ व्यक्ति को जन्म ग्रहण करने को पड़िबो एवं निर्दिष्ट कर्म शेष कला परे अन्य एक जन्म हेबा निमित्त ताकू मृत्युवरण करने को पड़िबो। जीवनर कर्म अनुଯାୟୀ आम जीवन जहाँ भी आम कर्म करुचु से अनुसार आमको जन्म करने को पड़िबो। से भले आमको जन्म करने को पड़िबो एवं निर्दिष्ट कर्म आमर जहाँ भी कर्म अच्छी सेटा शेष होला पर्यंत शेष हेबा परे शेष कला परे अन्य एक जन्म नेबा निमित्त ताकू मृत्युवरण करने को पड़िबो। माने आम जन्म आमर जहाँ कर्तव्य अच्छी सेटा आम कला परे ही आम जाकि आम आ गोटे जन्म आम पाइबा। जेपर्यंत आमर कर्तव्य न सरीची से पर्यंत आम अलग जन्म पाइपरिबा नाही। एही प्रकार गोटिक परे गोटिए मुक्ति न मिली मृत्यु जन्म मृत्यु चक्र घूरी चलीछि। यही प्रकार गोटे पर माने एटा होछि गोटे चक्र जन्म हवा मृत्यु हवा जन्म हवा मृत्यु हवा। इट्स ए व्हील इट ए सर्कल। एटा गोटे चक्र पर चलछि। अवश्य ए जन्म मृत्यु चक्र अजथा हत्याकांड बा युद्ध विभीषिका आदि को अनुमोदन करे नाही। किंतु तत्संगे संगे हिंसा बा युद्धर आवश्यकता अछि। मानव समाज रे शांति श्रृंखला रक्षा करने निमित्त ए गुड़िक अपरिहार्य। ए कुरुक्षेत्र युद्ध परमेश्वरंक इच्छानुजाई हेउथिबारु एहा अपरिहार्य अटे एवं धर्म नीति रक्षा निमित्त युद्ध करिबा क्षत्रियर कर्तव्य। माने युद्ध करवा होची क्षत्रिय मानकर कर्तव्य। सेतिपय सेमानू केबे भाबिया कथा नुहे जे कि मु अन्य जन को मारिदेवी तो एठी मते पाप लागिवो। किछि पाप हबो नाही। जे किंतु आमे जहा को मारिबा जहा को मारिया पय जाउछु जहार किछि भूल नाही जो माने अजथारे जो लोगों किछि भूल नाही से लोगों को आमे मारिया उचित नुह। से लोगों को आमे ताकू आघात करिवा उचित नुह। जे पाप कर्म करुछि जे भूल कर्म करुछि सेमानु जदि आमे मारिबा ताहाले हमकु पाप लागिवो नाही। एटा भी जानि रखंतु।
ମାନବ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଧର୍ମନୀତି ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମୋତେ କିଛି ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ଶରୀରଟା ମରିଯିବ, ବଟ୍ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରି ଅଲଗା ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିବ, ତ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଦୁଃଖ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ପକ୍ଷରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ପାପକର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରୁ ବିରତ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନୀଚ ଯୋନି ଲାଭ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଧୋପତନ ହେବ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ, ସେଟା ଏଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ସିନା ମରିଯିବ, ବଟ୍ ଶରୀର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରି କ'ଣ ହେବ? ଅଲଗା ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଶ୍ଲୋକ 27 ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରତି ହପ୍ତା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପଠାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।